Making the play. Maragirag sa Torres. Kailangan ng buhok. Maingat, buhok. Green. Ayun, Lampino. Fresh na fresh from the bench. Pwede na po magsakta. Special ka, Bobelo. 41-14 ang aming score. Boxer. Maragran. For Velasco. Montemor. Velasco. Barsoto. Triple. Yes, sir. 2 points para kay number 14. Lampino. Together sa Tres. Velasco. Okay, bisa dito. Bonus. 8 minutes and 9. Barsoto. Solano. Paraiso. Dos mas kay Lampino. Binalik kay Paraiso. Naglalong ng pabasan. Natapinan ni Takulan. Ito, Takulan. Yes, sir. Tubig siya. Para kay Takulan. Naagaw mo ba ng Limus? Takulan sa tres. Mahina. Paraiso. Yes, sir. Naagaw na yung Limus. Ayaw talaga pumayag ng mamang ko. Limus sa Ibarbola. Limus. Huxon for the rebound. Limus gets it. Limus sa malayong tres. Bang! Limus na back. What a shot. Lambino. Pass to Odoy. Orimpina. Good attempt. Copious. I know what you did last night. Limus. Pasa kay Velasco. Ang Bengarano. Wala. Ito na, Velasco. Pwede ba? Pahimlayan. It's 3-on-2 situation. Pahimlayan. 7-in-1. First kick out. Para batch 2,000. Unang attempt, shoot, second attempt. Yes, sir. Dalawa yan. Tapos ang ulit. Oxford. Waiting for their team. Pakulan. 15 seconds to shot clock. Time to shoot. Pakulan. Velasco. Turing ito shot. No good. Lambino. Lambino. Tayo na yan. Sa ilalim. Okay. Sabra. 5-9 sa tres. 3 points para kay Pahimlayan. Ating bate. Sabi ng komedya. 6 minutes and 4. 15 seconds to shoot. 7 minutes. Destin Busboy. Pinasa ko siya at nag-effect. Barsoto. Yes, sir. 14. Number 4. Pahimlayan. Tutsaka. Sa gilid. Lampino. 2 points. Velasco. Bemba. Turing ito shot. Bumawi. Nothing but net din. 5 minutes and 10. 41-25. Sakra. Turing ito shot. Yes, sir. 2 points shot para kay number 12. Pakulan. Medyo nagdulas. Pass to Limus. 10 seconds to shoot. Pakulan sa tres. 8 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Limus. Canales. Pass to play. Limus nandiyo para agawin. Canales. Pass to Velasco. Wala. Pahimlayan. Wala mo. Pinasa kayo Sabra. Sabra. Rumimba. Pass to Pahimlayan. Making the play. Bounce pass kay Sabra. Philip Jeffrey at Lufo Sabra. First throw. Yes, sir. Barsoto. Rumimba. Pakulan. Limus. Guarded by Sabra. Limus. Sa malayong tres na doon. Wala. Ang tinakas pa, idol. Lambino, tayo na yan. Cross line, ulit.
Yes, si Tuto siya ng Verano. Umunus to Pakulan. Pakulan. May tick. Umunus. 8 seconds. Bersado yun. 2 points. 46-27. Tayo na yan. Tulungan din. To Martinez. Bumay. Sa gitna. Yes, there is the 2 points. 3 minutes and 15 seconds to shoot. Pakulan, dumiretso. Good Guevara, dumiret, Pakulan. Bersado, 5 seconds to shoot. Pakulan, turn around, yes, wala. Ganda sana mo doon. Pero Sabra, basket pa. Hungayan, nalunod sila doon. Danggulo eh. 2 minutes and 45 para sa akin. Para makabulan naman. Yes sir, Y2K, you heard me right. Pakulan, 14 seconds of shot clock. Nagawin pa rin na yan. Lagbilo sa taas. Tinapitakan ng sarili gamay. Naghahanap ng foul. 2 minutes and 20. Maraglag. Tukanyanes sa 3 points. Malakas. Confidence. Tuparin na yan. Pass break na naman kanilang video. Ayun kang Sabra. Ganda ng teamwork na yung 2005 na lang. 1 minute na. Last na minute na. Para sa ating third quarter. Pakulan. Wala. Pinagin ni Martinez. Tayo na yan. Ito, binuskate na naman. Dito sa press. Wala. Tabigan. Second throw. Wala. Dagamak for the rebound. Pakulan. Pass to Dagamak again. Dagamak. At may foul. In and out. Wala. Tayo na yan. Mapangawak sa mukha. Tayo na yan. Nalumpas. Martinez. Wala kento sa gilid. 2 points. Ang galing gusto ng touch 2005. Panyales. Sa 3-point area. Wala pa rin. Dagamak. Martinez. For the loose ball. Lambulos. 2-4. Lambulos. Ito na. Crossover ball. Umakat. Hukyan. Timeline. Wala. Zagorino. Put back. 2 points. Good Bulgara. Sabi na rin. Zagorino. Maraglag. Pulag ka to. Right foot. Timeline. Pass break na yung ulit. Zagorino. Pulang-dino. Pulag ka to sa side. Yes sir. 2 points yan. Para sa... Pupugi pa. Sabi Mika. Canyales. Sa isang Brisman. 20 seconds. Yes! 2 points! Wakas, nakasyon si Mr. Mato. 13 seconds na lang. Martinez. Inabot ni Dagamak. 8 seconds. 5 seconds. Pakulan sa ilalim. Yes sir, 2 points na. 2 seconds. Official score 58-31. Elias. Sempres, wala. Valentina. Paraiso. Perimeter. 2 points lang. So, number 11. Velasco. Robson. Hobson. Sa gitna. Nani shot. 2 points lang para kay Hobson. Favorite ngayon. 60-33. Elias, good. Montico. To Bersoto. Bersoto. At may foul. Warning for foul out. Bersoto. Ito na, namumuro na. Paraiso. Sa ilalim.
Erupina. Wala siya. Wala, tatlong mayaman. Kita-kita ni Botales yan. Erupina. 2 points. Besoto. Roxon. Sa gilid. Teardrop ni Velasco. Wala. 35. Velasco sa 3 points. In and out. Tabunan. Nakuha ni... Bakilan! Nakakalimutan niya yung bola ni Ewan. Velasco centers again. Oxon. Burbino. Oxon. Running shot ulit. Wala. Velasco. Besto Lisbon. Velasco. Teardrop. Wala. Ulit hindi ako. Rebound. Lakas ng bakal yan. Diba? Elias. Burbino. Elias. Tatlo na pala si Olimus. Pangalawang tira ni Elias. No good. Soto. Talagang lumalaban sa natawala. Pahulan. Pahulan. Diretso. Listen. 2 points. Para kay Pahulan. Nag-aalit. Paraiso. Sarap na tayo. 3 points. Wala. Ganda. Elias. Ang sa purutan pala nun. Elias. Pakulang ko sa sa'yo. Hand time! Number 12. Wala ang mga tempo. Good. Totoy. Berarti pakulang. Further, stop and pop. Musim the last 2 points niya ang favorite niya yan. Velasco sa 3-point area. Wala. Elias, ito na. Wala. Cordell, with the putback, 2 points. Now. Come on. Time out. Right to pay. 6 minutes and 46 seconds. Oxon sa 3-point area. Buffet, running shot. Pabanda, no good. Rebound, bounce pass kay Ulo sa 3. Wala. Okay, game pa rin. Oxon, tupakulan. Makakabakas pa ang 3 na yan. Hindi kasi kapos. Elias, tulong nila. May kamahid na pusa. Bakila, rebound na. First pass by play, pero nandun si Paul Boy. Pinis na muna ng batang yun. Pwede. Stop. Ipak sa 3. Win and out. Bakilar. Pwede sa yan. Bakilar. Elias. Wala. Elias ako. Best Luga. Elias. Pinto. At Luzal. Napangigi siya ito. Pakulan. 15 seconds sa shot clock. Fox running sa tagay, using the glass, kalabas. Sayang, Elias. Elias again. Burbino. Wala ako ng nagana. Ayan, hinahang sa point. Ito na, Canales. Straight run, Canales. Rebound ng kaliwa, wala. Sa nakawala bola. 0-2. Yes sir, 2 points. 5 minutes, 46. April, today. Bakilar. Kahuna Masulina. Suppose to level. Pass breaker. Sakto. Paso, ano? Today. Today again. Today again. Kanda, Bakilar. 2 points. Time out. Ito na, tapusin na natin ito. 4 minutes. 36 seconds. Pakulan. Pakulan. Size nga ulit, man. Umira sa 3. Bang! 3 points! Ay, nakiraang umpisa. Nang pagmamalik ng 1-2-3. Original na namula. Paraiso, ready for Montego. Basta lang Dino. Bilang Keper, wala. Pakulan, secures the river. Basta Canales. 4 minutes and 5. Hit the ball.
naman, nagsisimula na sa takulan. 3 minutes and 55, mahaba pa ito. Pwede pa tayo magsayang at pagmalagay na ito. 71-45. Paraíso. Takulan. 8 seconds to shoot. Paraíso, Gasgas. Sandit na, libre. Yes! Yes, sir. 2 balls are in the zone. Canales, pick out kay Maraglag. Umangat! Yes, sir. Wala na sila sa play. Ang Pileño. Tuloy-tuloy na kaya yan. 47-7. Ganun na lang. Pakilang. Nagmamakalang ang tuloy-tuloy na kanyang Tunes. Yes, palakpakan naman. Kala mo nanalo na. Sandales, Borsa. Hey, supply. At may foul. Make it 49 na. Yes, sir. Nakabawas. Grabe. Mahina ako sa mat. Pakikialit nyo na lang. 26. Oh, ang ba't ko yan? Pass break break out. Binitin po. How Nelson. Number 1 yan. Sa top 10. Elias again. Movement. Wala. Gambino. Sundakilan. Parang ayaw mo na lang. 2 minutes and 40. Mahaba pa ito. Canales. Stop and cut. Yes, sir. Wala pa silang sinasablay na tira. 53-75. Gagaysa na lang ang kulang dyan. Paraíso. Gambino. 15 seconds to shoot. Bigyan na kailang mo sa kita. Lumalag na foul. Pagkasama. Phase 2. Sa isa. Pasok. Swing by play para kay Gambino. Pakulang proporsa na naman ito. Renzolen. Yes, sir. Wala. Pakulang. Canales sa net. Wala. Bakilang. Gulat-gulat. Master play. Ganun kay Canales. Gasgas. Elias. Pakulan. Sa 3. Mahina. Magkanya. Rigobos na ball. Dalit Pakulan sa Pupang area. Bam! 3 points para kayong 12. Third barangay ng match 2000. Ayan, salta po kay Alo. Tapo. Idol ba yan? Maraglag sa Pupang area. Wala. Idol ba yan? Number 4. 2 points. Kala mo na. Ayan na. Elias sa Torres. Sorry, next time. 38 seconds. 80-58 na lang score. Nalagrag. At may foul. Wala ang mga matip. Walang pasok. Pasok na. Shota po. Ayan. Kay Sir Jojo. Pagkula. Shota po. Nagtunog. Magpapasikat na sa amin. Hindi pala. Canales sa tres. Wala. 10 seconds ang difference. Ganda ni Nagamak. 17 seconds. Elias, wala. 10 seconds. Magpasikat ka na yan. Ilang mo na. Maraglag, humulo pa. 4 seconds. Pagkula, Talanggino. At yan ay patapos. Ang Telesario. Tuloy-tuloy daw ba ang match na tayo? Ito sila. May sumakin na ro.